the topic management business and accounting challenges in digital era. Ibu Dr. Rimi and Dr. Nuswahaila, I don't know, I think you are the first time right now in the ASEAN lecturer community lecture series. Therefore, I want to inform you that the itinerary only 5 points. It is not conference, therefore not by the strict protocol. Kita kena enjoy dan relax sahaja. Jadi ini dikata knowledge silaturahim lah, kongsi ilmu. Jadi kita mau memperbanyak pahala akhirat, jadi kena banyak tabungan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi therefore nanti selepas sharing setiap speaker pun ada lagu untuk refreshing bagi kita semua supaya partisipan pun tidak terlalu hectic ataupun terlalu boring atau terlalu tegang atau terlalu seriously. Kita secara santai tetapi tetap serius dengan apa yang dipresentasikan. Therefore ada 5 sahaja itinerary-nya atau rondonnya. Yang pertama, welcoming speech from me as the founder CEO ASEAN Lecturer Community. And the second, there is ALC official video around 3 minutes only. Kemudian yang ketiganya adalah sharing session from the speaker. Nah, kalau saya melihat di sini antara nama Ibu Rimi dan Puan Nur Suhaila, macamnya dimulai alfabetnya dari N ya. Nur, MNR gitu ya. BQRST. Jadi kita orang akademis kena pergi kepada alfabet saja siapa yang dahulu ya Bu Rimi ya. Jadi MN. Jadi nanti the first speaker Puan Nur Suhaila binti Saharuddin PhD. And after you talk around 30 to 35 minutes, there is a song by video Indah Gumilang as the host will be to sharing. And then go to the second speaker, Dr. Rimi Gusliana. Lepas kedua speaker bercakap, nanti kita boleh dengar kalau Pak Dr. Wawan ingin membagi satu pandangan sebagai supervisor lah macam itu. Lepas tu kita akan pergi ke question answer. Therefore, the participant you can to use chat box to share your question, or you can to share to my email, direct to my email. I will to share my email as soon possible in the chat box tu. Sebab kadang-kadang ada yang bertanya dia tak mau tahu siapa, dia hantar lewat email. Saya akan bacakan pertanyaan itu. Okey, yang terakhir yang kelima nanti adalah closing remark. Jadi kita ini berharapkan hanya 1 jam 1.5 saja, maksimum mungkin tak sampai 2 jam pun, supaya kita boleh melakukan hal-hal lain selepas ini. Okay, ladies and gentlemen, right now let we start with the prayer first. Kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. From Puan Nur Suhaila binti Saharuddin PhD, Wish Selangor. Silakan. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof Rizal selaku moderator. Terima kasih juga kepada Prof Rimi, Dr. Rimi, Dr. Wawan, dosen-dosen daripada Indonesia, pelajar-pelajar sekalian, mahasiswa dan mahasiswi. So, biasanya kalau presentation ni bermula daripada yang sini ya Prof? Kalau di Malaysia? Boleh, tak apa-apa. Ini. Boleh. InsyaAllah. Saya cuma sampaikan, we just share the knowledge, we are just share the idea, discussion is more on discussion. Okay, kita saling. If you want to share your PowerPoint, you can use screen, no problem. Okay, right. So I will show you PowerPoint.
You are the co-host right now. Okay. Okay, I think right now is very clear. Accounting challenges in the digital era. Very clear screen. Okay, thank you. So this is the topic on the accounting challenges in the digital era. So I'm from QUIS, College Universiti Islam Antara Selangor, and I'm from Faculty of Management and Muamalah. Okay, so we are just sharing what are the challenges for the accounting student. Sebelum tu, boleh saya tahu di sini ada pelajar perakaunan kan? Ada. Alright, thank you, Prof. So this is you have a lot of challenges in accounting, but we just focus on what are the main challenges that you are facing when you involve in the digital era, right? So before we discuss further, boleh dengar ke suara saya? Can you hear me? Boleh. Right, thank you. Okay, so before we discuss further, so I think you know that. Okay, this is my second slide. Can you see my second slide? Boleh. Is it moving? Boleh. Okay. Jelas aman. Boleh. Okay, terima kasih. So this is the branches. So as accounting, you know that accounting is not just merely the accounting. Okay, you have other branches of accounting. So you also have a part of financial accounting. You also have management accounting. You have cost accounting, you have auditing, you have taxation, and you have public sector accounting. So in accounting, for financial accounting, for example, financial accounting, we are preparing the report for the external users. It's just to tell the external users how well is business doing in the past. All right. And then for management accounting is to tell to the users, for internal users, how well this is going to be in the future. So dalam accounting, kita belajar untuk for the past and also for the future. Alright, so cost accounting is to ascertain the cost of the product. Auditing is to examine the process of accounting, whether it's accurate or whether, and is to ensure that it is based on the applicable rules and regulations of the country. And then you have taxation. Okay. No, I'm not moving. Pak Rizal boleh dengar saya? Boleh. Ini masih yang the second. Alright. Can So for taxation, so I'm doing tax. So I'm teaching tax in quiz. Okay, so taxation, there is a joke for taxation. There are two things that are certain. They say that death, another one is paying taxes. So about one quarter of your earning, you have to pay for your taxes. Okay, so accounting are dealing with all this. All right, so as accounting student, in taxation, for example, you have to update yourself with all the development, with all the changes, the update on taxation. Okay, because recently in the digital era, so for in Malaysia, you have to pay for digital service tax for 6%. This is service tax. All right, since we have digital era, so you have to impose for the foreign service provider service tax of 6%. So these are all the development. These are all the updates that you have to know as accounting student when you are doing in taxation. And public sector accounting, of course, is the accounting for the government. Okay, so you have to prepare the budget for the government department, the expenditures, how much is the expenditure, the revenue, all that. So these are the few branches of accounting. All right. Okay, so when you are in accounting, these are the career you can go. Okay, that you can join when you have accounting. All right, when you have accounting background, you can be accountant, accounting officer, auditor, all this. And you can join the industry, which industry that you can join once you graduate after the accounting program. You can join for, of course, accounting public practice. Okay, and then
You can join for banking and financial services, education, insurance, healthcare. So accounting, you have a very big scope industry that you can join with the organization. Okay, all right. So accounting in the traditional way, previously you are using the ledger, you are using the calculator, you are using the papers, you are using pencil to calculate, to enter the data. You keep on doing the same thing again and again. Okay, previously, before we have Excel, before we have Word, Microsoft Word. But when you have a laptop, when you have a desktop, okay, now the accounting process are become automated. Okay, the accounting process become automated. So you don't have to key in the data. You just key in the data, but the computer will calculate for you. Okay, so it's very easy for you. All right, it's very easy for you. Make it your task more easier, right? Because we have this kind of technology. All right, okay. But when we have all this technology, there is a question, right? This implies that when everything is controlled by technology, accountants have no role in organizations, okay? Because all has been done by system. You just key in the data. You have the accounting software. They will produce the report. So is there any, kita sudah tak ada kerja, okay, there is no job, all right, for the accountants? Of course the answer is no. Okay, accountant or any other career in the accounting field, we are not just dealing with the numbers. Okay, you are not just key in the data. That one has been done by the computer. So what is your role now in the digital era is you have to have a very high analysis thinking. You have to analyze the report. Okay, you have to interpret the report, and you have to provide solution to the organization. So these are the skills that are needed when you involve in the digital era, because do you know the bookkeeping task and the accounting task? Bookkeeping, you just enter the data, you journal the data, you prepare the ledger, right? But all the bookkeeping tasks has been done by the technology. Okay, so there is no more generalizing the data. No. So as for the accounting now, you as accountant is beyond than that. All right, it's beyond than that, whereby you have to develop your skill. All right, you have to develop your skill on how you are going to give solution to the company, to give solution to your organization, because all this skill, it cannot be replicated by the technology. All right, when you are when you are doing something, okay, so you need to consider so many factors. All right, you need to consider so many factors, and these have not been done, cannot be done by the technology. All right, so don't worry, you still have a role, even though everything is controlled by the technology. All right. I want to show you one article. This is the source from World Economic Forum 2018. It said that accountant, look at number 7. All right, look at number 7. Accountant and auditor will be among the career that will die out soon in 2020. Okay, is it true? Is it true? But you have to look at another article. No, it said that accountants among the top 5 professionals in demand. This is article from the Star, all right, dated 7th of June 2020.
one. Right? Okay, we are still relevant. We are still relevant in the digital era. Okay, so now I hope that you feel a relief when you see this article. Okay, so because some of my friends they called me. Is it okay if I send my daughter or my son pursue for accounting program? So they feel worried. Okay, when they said that the accountants is no longer to be relevant in the digital era. So I said no. Okay, because you are still relevant. You are still relevant in the digital era, in the digitalization. It's just that technology cannot replace accounting. Technology is just improve our work, all right, in the accounting field. So don't worry about whether the accountant's job is become obsolete or not. Okay, so the challenges is here. How accountants can remain competitive? Okay, how accountants can remain competitive and in demand? Okay, so for you, you have to think. For you, the accounting student, you have to think how you are going to become competitive. Okay, so this is where you have to develop your skills that I mentioned to you just now. Don't worry about the technology, but you have to ask yourself whether you can adapt with this type of technology. So meaning that you must have a skill of adaptive skill. You have to adapt with the technology. Technology is evolved over the time. You cannot stop the technology. You cannot stop the technology. But what you have to do is that you have to adapt yourself with the technology. All right. I give you a simple example. Example of aunties and uncles. Previously, they are not. They don't like technology, isn't it? They don't like technology. They refuse the technology. But nowadays, aunties and uncles, they have WhatsApp. Okay, everything is on WhatsApp. They are not referred to the newspaper anymore. They just look at the WhatsApp, pick up their phone and just Google on the current issues, whatever issues happen in the country. Okay, so they're forced to. They have to adapt with the technology. They don't like technology previously, but since the technology here, they have to adapt with the technology. Like it or not, we have to adapt with the technology. So same goes to us as accounting student. You like it or not, you have to adapt with the technology. So the adaptive skill you are needed for you to remain to stay in this industry. Okay, because the firms they are looking for the students, the graduate, the candidates for accounting that have this kind of skill. They don't want a student that who knows to journalize the data, who knows to prepare the ledger. No, all that has been done by the computer. All that has been done by the technology. So they want the students that have this skill, adaptive skill, problem-solving skill, soft skill, apart from technical skill. Okay, so they are looking for this kind of student. So you yourself, as accounting student, okay, in the if you go for accounting profession, so make sure before you graduate, you have to develop this skill when you are in your when you study in your university, because when you go for working, all right, you have to adapt with yourself with the working environment. Number one, you have to adapt with yourself with the technology, okay, because technology is very fast. Okay, you cannot left behind. All right, so these are the challenges for accounting student, for the accounting profession, for us to be relevant in the industry. Okay, if you are talking about the future, all right, will this job become obsolete or not? Okay, let's just discuss on the
Okay, let's just discuss on the current state. Okay, before we go for the future, before we go to the future situation of accounting, let's just discuss on the current state of accounting, the current situation. So don't worry, nowadays at present, there are still a lot of so many jobs opportunities for the accounting student. Okay, don't worry about that. All right. You don't worry about the technology, you don't worry about the replacement, but you worry about the whether you can adapt or not. Okay, it's because there are still many firms out there, they are still struggling to looking for the candidates with the accounting background. But you must be a unique graduate. You must be very unique candidates. All right, because we are compete to each other, so you must have different skill. Okay, you must possess a different skill for the accounting firms hire the hire for the organization. Okay, you must be different. So at the moment, I don't see there is an issues whether accounting students are be able to work in the accounting field, even though we have a pandemic. Okay, as long as there is a business, as long as you are dealing with the money, as long as we are dealing with the currency, okay, we are still relevant, right? Don't worry about that. Okay, okay. But in future, all right, in future, people might think that how about for the next 10 years or 20 years ahead? Okay, how about 10 years or 20 years ahead? Um, no doubt that with digitalization, most professions are evolving or completely disappearing. It's true. Perhaps when you have this kind of technology is very fast, some of the professions may die, okay, cannot survive in the technology, but some of the professions are evolved. So meaning that the existing workers might losing their job, the existing workers. But at the same time, we are creating the job. With the new technologies, we are creating the job. Okay. The existing one losing their job, but at the same time, we are creating the job. So when you are creating the job, that's where you have to again and again, there is a skill gap. Okay, there is a gap in terms of skill. So the company, the organization, they are looking for this type of skill because the existing worker, some of the existing worker, why they cannot survive? Because they why they cannot survive because they don't have this kind of skill. Okay, if they have this kind of skill, I'm sure you can survive and you can go for, you can still remain competitive in the digital era. Okay, some professions will disappear completely, others will evolve further. So maybe new profession will emerge in the future that we are unaware of. Okay, so the thing is that you must possess a very high analysis skill. Okay, and you must have a very good basic in accounting. If you don't have any basic, how you are going to analyze? Okay, how you are going to give solution to your organization? Okay, so but then you have to develop yourself, so upgrade yourself. How? Maybe you have to go for the training. Maybe you have to find out you have to add knowledge. You upgrade your knowledge by you study further. You further your study from diploma level to degree level, from S1 to S2 to S3, perhaps as to upgrade your knowledge. That is very necessary. Okay, knowledge is important. It's important for you to survive in the technology era. Okay, so I think this is okay. Will accountants become obsolete in the future? I know you. I'm sure that you know the answer. Okay, the answer is of course no, but with the conditions that okay,
you yourself, because accountants are needed in the technology, right, in this digital era. But you yourself as the professional accountants, you have to adapt. Again, the key word here is adapt. Whether you are adaptive to technology or not, you have to adapt with all this technology, and you have to upgrade yourself. And then you have to know, for example, in taxation just now, in taxation, you have to know that what are the changes, what are the latest development, what are the latest rules and regulations, the latest laws that you have in the taxation. So you have to upgrade, you have to go for the training, all right? And then you have to expose yourself to the industry. Do not fear to the technology, but you just you have to adapt with the technology. Okay, and I think I come to the conclusion. Okay. Yeah. From the past to present shows that you can see in the conclusion here is that there is no signs that the technology, the signs of slowing down anytime soon, because the digital world has evolved. Okay, so we have IR 4.0 right now. Okay, we have IR 4.0. So maybe we have a new profession. Okay, from accounting, accountants, perhaps we have to be engineer, accounting engineer, all right, because we have to know the technology. So as a result, rather than afraid to the technology, you have to grab this opportunity in the world of digitalization. Okay, so you have to understand how the digital systems operate and how decisions are made. All right, so I think with that, I hope that we have a Q&A question after this for sharing any other knowledge. So I'm so sorry, Prof. Reza. Very interesting. Okay. So this is quiz. Wow. Tadi ada Mazid dan Kaya, alright. So with that, thank you. Thank you and Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. itu tasiknya kampus Terima UI kasih. dan Uh, masjid Amranya spesial. Okay, Silakan. thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Prof. Reza and Mr. Gumilang, for inviting me as a speaker, second speaker today to share knowledge and share experience. We hope this event is useful, and I would like to thank all my friends, my students, for attending from stay this session. Thank you for your time. Okay. Let me introduce myself. My name is Rini Gusdiana Mais. I'm from Indonesian College of Economics, stay. Yeah. Okay. Our topic today your screen right now is very clear and very nice. Okay, thank you. Yeah. Okay. Our topic is on management, business, and accounting challenge in digital era. We had already have explanation from Mrs. Nur. It's very clear about challenges in digital era, and we must know what is the digital era. Digital era is characterized by technology with increased the speed and breadth of knowledge turnover within the economy and society. And why is digital transformation is difficult? Because for someone, this era is very difficult. We must face. Because it's not only because adapting new software, technology, and processes that are more efficient and automated than traditional business practices, but there is innovative way. So we must face era for innovative way of doing something that is core to your business. That means organization must consider everything when taking on a digital transformation initiative, from how people will react to the change,
how it will impact customer relations, the cost, how it will align to business goals, and so forth. So digital transformation empower organizations to take their business into the future and position companies to withstand competition. Okay, topic to be discussed today, era digital management, era digital business, and era digital accounting. Because accounting is my educational background, so we must focus, yeah, same with Mrs. Nur, yeah, digital accounting. Okay, era digital management, the key point or the key words is leaders, yeah, to the leaders, pemimpinnya. Mereka punya awareness and consciousness nggak tentang large changes ya that currently impact most industries. It is crucial that company executive understand what challenges. Yeah, so they must have consciousness what is the challenges, what is the risk. Yeah, so they must face and they must find a solution to be considered in advance to deliver successful business transformation. Yeah, in changing and innovative world. Okay, there are some issues, controversies, and problems. Yeah, the impact of digital transformation is not only limited to technical aspects of the global industry. It is also brings new challenges ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Nur bahwa banyak sekali new challenges yang in the field ya of managerial works such as leading and managing teams ya. We must face the problems itu. Isusnya adalah leading and managing teams, companies or organizations. So di antara solutionnya ya adalah information and communication technology. For management, it is very important. We must have information and communication technology trends and globalizations may be easy to comprehend by many managers. Yeah, this is source from ResearchGate ya, publications ya, sourcesnya. Nah. Memudahkan kita untuk memahami seperti apa gitu ya bahwa di manajemen misalnya seperti kami kemarin dari tim pengabdian kepada masyarakat ya kita memberikan pengabdian kepada masyarakat tentang digital management ya bagi para UMKM mereka harus memiliki digital marketing yang baik ya karena itu kan berkaitan dengan manajemen how their industry running well ya, so mereka harus memiliki ICT ya, mereka harus memiliki ICT ya tadi tentang information and communication technology. Maka kami dosen-dosen stay ini kemarin memberikan pelatihan kepada kurang lebih 110 para UMKM ya mengajarkan mereka bagaimana mereka untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan omset penjualan mereka dengan menggunakan Google My Business. Jadi kami kemarin memberikan pelatihan para UMKM harus memiliki kesadaran mereka ya untuk memulai memasarkan produk mereka dengan menggunakan teknologi gitu ya dengan menggunakan Google My Business. Jadi produk mereka itu bisa menembus batas waktu, menembus batas wilayah, tidak hanya di wilayah mereka tertentu saja, tapi mereka juga bisa lebih luas memasarkan bisnisnya. Jadi kemarin kami memberikan sampai mempraktekkan bagaimana membuat akun usaha mereka di Google My Business, gitu. Dan mereka sangat antusias. Merasa tercerahkan dan merasa terbantukan dengan kita memberikan pelatihan dan mempraktekkan mereka membuat akunnya gitu. Karena kami sampaikan ketika kita memiliki Google My Business atau Google My Profile gitu ya di internet, di web store, karena kita memperluas bukan hanya over the counter sales saja, tidak hanya jualan kita itu ada di apa namanya kios-kios saja, counter saja, tapi juga bisa COD cash ya, delivery sales ya. Terus bisa memperluas sehingga ketika orang membuka web, karena kan semua berdasarkan digital ya. Ketika orang membuka web mencari makanan tertentu atau produk tertentu, mereka bisa membuka
website, terus mengetikkan kebutuhan mereka, barang yang mereka cari. Diharapkan ketika mereka mencari barang, itu produk kita bisa terlacak oleh mereka, gitu ya, bisa mereka kenali dan mereka bisa mendapatkan produk tersebut. Sehingga produk kita tuh akan eksis, gitu ya, secara menggunakan kemudahan dalam digital dan keutamaan dalam digital. Karena biar bagaimanapun kita akan berhadapan, sedang hidup di era industri 4.0. Ya, yang mana dia akan ada fenomenanya adalah change in structure of teams, employee skills. Ya, kita harus memiliki struktur organisasi teamsnya itu bisa jadi berubah karena kita harus memiliki orang yang mampu untuk mengakses ke website, ya, ke internet, ya, karena sekarang sudah eranya Internet of Things. Jadi kita menggunakan internet untuk segala macam kebutuhan hidup kita. Sehingga kita harus dalam usaha kita, kalau kita sedang bicara manajemen, ya, digital management, berarti dalam usaha kita perlu memahami bagaimana sebagai leader memanage agar kita bisa terakses ke internet dan bisa adapt, ya, tadi seperti yang Bu Nur sampaikan, adaptif terhadap teknologi. Employee skills-nya juga harus ditingkatkan karena skill kita harus di-upgrade, harus mengikuti perkembangan zaman. Possible employee jobs reduction. Jadi bisa jadi akan ada beberapa posisi pekerjaan itu yang bisa reduction, yang bisa jadi pengurangan, maka karena semua sudah automatable jobs, ya, sudah automatically. Dengan teknologi berarti memudahkan pekerjaan kita sebetulnya, sehingga pekerjaan yang clerical itu bisa jadi terpangkas, maka memunculkan pekerjaan jenis yang baru. Oke, nah pertanyaan besarnya di era disruption digital ini, threat or opportunity for accountant. Tadi Mrs. Nur menyampaikan bahwa accountants among top 5 professional in demand, ya. Tadi ya berdasarkan informasi di tahun 2021. Jadi sebetulnya ada kabar good news, ya, for us, bahwa accountants among for top 5, ya. Jadi dia menjadi 5 profesi yang in demand yang diinginkan. Berarti sebetulnya ada opportunity for accountant. Walaupun kita juga menyadari pasti akan ada threat, ya. Biasanya threat dan opportunity itu bisa berdampingan. Nah, ini ditandai dengan tadi sudah disampaikan bahwa era revolusi industri 4.0 itu going. Sekarang kita ongoing to era society. Belum selesai sebetulnya kita memahami dengan baik, ya, atau menjalankan era industri 4.0, tapi kita sudah harus bersiap-siap, ya, to face the challenges era society 5.0. Bahwa era is time happening change secara masif, ya, life consequence development teknologi. Jadi kita sekarang hidup di teknologi yang terus berkembang, ya, semuanya sudah menggunakan teknologi. Nah, di sini yang kabar yang kurang enaknya berdasarkan McKinsey, ya, di tahun 2016 yang mengatakan company more prioritize efficiency with maximizing use technology. Maximizing use technology and reduce activity with conducted by manually. Impact from teknologi digital will remove, ya, akan menghilangkan 52.6 million type professional including accountant. Nah, jadi ini ada kabar baik, ada kabar buruk, gitu ya, good news and bad news, bahwa accountant juga pekerjaan akuntan juga akan reduce, gitu, akan remove, gitu. Tapi nanti ada kabar baiknya. Berarti bagaimana kita menyikapinya? Berarti ada threat dan ada opportunity. Oke, tadi pandemi COVID ini membuat kita jadi melakukan percepatan, ya, adanya akselerasi terhadap teknologi. Karena sebetulnya bisa jadi belum waktunya kita tuh untuk semuanya by digital. Tapi dengan adanya pandemi, banyak orang yang baru tersadarkan, gitu ya, sehingga kita harus menyesuaikan diri. Ada yang cepat menyesuaikan diri, oh pandemik, oke, teknologi. Tapi ada juga yang bagaimana kita harus mengakses semuanya dengan teknologi, dengan semuanya berbasiskan aplikasi. Itu juga banyak orang yang menyesuaikan diri, ya, adapted. Karena kita akan berhadapan dengan fast e-commerce, ya, semuanya orang belanja itu sudah dengan menggunakan e-commerce. Ketika kita menggunakan e-commerce, sebetulnya itu juga sedang merekam big data tentang diri kita. Nanti kita pasti akan disuguhi atau kita ditawarkan sesuatu yang sering kita belanjakan itu, gitu, kita akan terus ditawari. Berarti si platform itu sudah memiliki big data tentang kita.
gitu ya. Kalau kita biasa belanjanya pakaian, kosmetik, makanan, itu kita pasti akan terus ditawari sesuatu yang memang menjadi minat kita. Itu namanya big data. Sehingga akan ada develop fast e-commerce. Kurs digital. Sekarang kita juga hidup di era digitalisasi dompet digital ya. Kita bisa jadi akan cashless, kita juga akan cardless gitu ya, tidak membutuhkan dana yang besar, tidak membutuhkan banyak kartu, karena kita cukup menginstal aplikasi kurs digital di HP kita, gitu ya, ada OVO, ada Dana, macam-macam namanya, ada Jago, ada Link Aja, semuanya menggunakan kita, dan menggunakan hanya QRIS. Itu sebetulnya aman di satu sisi, selain dia tadi cashless dan cardless, kita juga akan ada keamanan karena dia menggunakan yang bisa mengakses hanya diri kita. Begitu juga dengan mobile banking, kita juga di HP kita, ya di smartphone kita juga bisa jadi satu smartphone kita memiliki banyak mobile banking. Karena bisa jadi kebutuhannya juga berbeda-beda. Kalau kami di state penggajian lewat BNI, jadi kita harus menginstal BNI mobile banking. Kita juga alhamdulillah mendapatkan sertifikasi dosen melalui BTN. Berarti juga kita harus aplikasi BTN, bank BTN di mobile banking. Atau kita juga punya transaksi lain di Bank Syariah, BSI ya, Bank Syariah Indonesia, kita juga install. Ya, berarti kurs digital, m-banking juga menjadi kemudahan sebetulnya satu sisi bagi kita, karena kita tidak perlu datang ke kantor pelayanannya bank. Begitu juga e-filing tax ya. Jadi pandemi COVID ini sebetulnya juga mempercepat ya terjadinya akselerasi terhadap segala sesuatu hidup kita, karena aktiviti ekonomi kita shifting ya, dari yang manually ke aplikasi. Sehingga company reduce labor and push cost ya, ini sudah menjadi suatu data dari BPS Biro Pusat Statistik di 2021 mengatakan bahwa unemployment consequence ya because COVID-19. Jadi banyaknya pemangkasan terhadap tenaga kerja yang di mana mereka mengerjakan hanya repetitif ya, mengerjakan suatu pekerjaan yang berulang. Nah, challenge for accountant ini apa? Berarti beberapa hal ya yang kita perlu pahami. Task-based accountant like take notes, transactions. Jadi kalau pekerjaan yang repetitif dan clerical itu tentu saja sudah tidak membutuhkan banyak orang. Karena dengan kita mendesain aplikasi software accounting itu sudah memudahkan banyak pekerjaan kita. Sudah tergantikan dengan aplikasi software. Ya, take notes, transaction, process transactions, and arrange report, financials. Finance to more and replace with teknologi, semua sudah digantikan dengan teknologi tadi. Kita sudah mengenal software accounting, misalnya Zahir, apalagi Accurate, ya. Terus ada macam-macam lagi sekarang yang sudah dikembangkan. Ketika kita mulai sekali kita memasukkan data, ya entry data just once, ya to entry data langsung kita get result, ya langsung menuju ke laporan keuangan bahkan. Sudah mendapatkan laporan keuangan. Maka yang menjadi tantangan kita adalah tugas kita tidak lagi membuat laporan keuangan, tapi kita tugasnya adalah critical accounting, ya, critical thinking. Yang dibutuhkan kepada kita sebagai manusia-manusia ini adalah pekerjaan kita sebagian sudah digantikan dengan teknologi, dengan mesin, tapi pekerjaan kita adalah what's do next kalau sudah ada laporan keuangan. Berarti tugas kita adalah menganalisa laporan keuangan yang dihasilkan. Ya, tugas kita berikutnya adalah critical thinking, yang mana tidak bisa digantikan oleh teknologi, tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada teknologi, gitu. Walaupun memang teknologi di second challenge for accountant adalah automation process recording and making report finance more tech precedence, because level human error-nya more low ya, dengan adanya aplikasi tadi accurate, dia akan menghasilkan laporan keuangan yang accurate, akurasinya tuh tinggi. Ketika kita benar dalam mendesain dan dalam memasukkan data di awal, yang menganalisa dan memasukkan data di awal, tentu dia akan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurasinya tinggi. Ya, device of journaling, automatic data analysis. Nah, yang dibutuhkan kepada kita adalah data analytical. Ya, nanti dibutuhkan
setelah mendapatkan laporan keuangan, tentu pertanyaan besarnya what should we do next, gitu ya. Tentu kita harus melakukan pengkajian terhadap laporan keuangan tersebut. Nah, satu hal yang penting juga, kita tidak akuntan tugasnya not just only to provide financial reporting, yang tidak hanya menghasilkan financial reporting, tapi kita sudah beranjak ke sustainability reporting. Kita sudah lebih ke arah sana saat ini. Bagaimana kita mampu untuk membuat laporan keberlanjutan terhadap perusahaan. Tentu laporan keberlanjutan ini adalah laporan yang lebih komprehensif, gitu ya. Karena kalau financial reporting itu kan hanya just angka ya, hanya angka-angka saja yang kita bisa melakukan analisanya berdasarkan angka. Tapi ketika kita menuju ke sustainability reporting, berarti kita akan melakukan proyeksi, melakukan estimasi, dan melakukan tren perusahaan ke depan itu berdasarkan tiga major besar ya, tiga hal yang utama, yaitu ESG. Jadi sustainability reporting meminta kita untuk membuat laporan yang berkaitan dengan ESG, yaitu environmental, social, dan governance. Itu lebih komprehensif karena lebih dibutuhkan oleh stakeholders kita yang secara luas ya. Bagaimana kalau environmental, kita si akuntan ini memiliki kesadaran untuk mereduce karbon ya, karena kita tahu Indonesia berharap di tahun 2050 ya, 2050 kita berada di zero karbon. Berharap seperti itu. Saat ini di 2022 seperti ini kita masih berada di 60% Indonesia masih mengandung karbon environmentalnya. Berarti kan masih belum bersih ya, masih belum baik. Sehingga diharapkan kita Indonesia bergegas untuk semuanya memiliki consciousness ya, kesadaran untuk bagaimana ke zero karbon. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab akuntan. Bagaimana kita arrange perusahaan ini agar dia bisa secara lingkungan, kita ramah terhadap lingkungan, menghasilkan produk yang ramah terhadap lingkungan, penggunaan air, penggunaan listrik, penggunaan bahan bakar itu di-reduce demikian rupa. Berarti itu kita menyampaikan di dalam sustainability reporting kita bahwa kita aware ya, memiliki awareness dan consciousness yang baik terhadap Indonesia menuju ke zero karbon. Terus ke sosial, kita juga harus peduli terhadap sosial kita. Apakah perusahaan itu jangan sampai dia hanya melakukan pengerukan terhadap kekayaan bumi, tapi kita tidak memperdulikan bagaimana nasib orang-orang sosial di sekitar kita. Dan juga governance, berarti kita memiliki tata kelola, memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik yang harus dihasilkan dalam pekerjaannya akuntan. Oke, opportunity for accountant itu apa? Berarti kita memiliki role accountant preciously will expand as consultant, ya, consultant business and partner strategic, ya, compared only simply expert finance. Jadi ada kesempatan atau ada opportunity ya, peluang bagi kita ke depan itu adalah menjadi konsultan bisnis. Tadi seperti saya sampaikan, tidak hanya membuat compare simply expert finance ya, tidak hanya membuat laporan keuangan, tapi juga kita membantu untuk membuat sustainability reporting, laporan keberlanjutan. Perusahaan ini sebenarnya bisa going concern nggak untuk masa yang akan datang? Bagaimana dengan kondisi ke depannya? Berarti kita harus mampu membuat laporan sustainability reporting, karena juga sudah menjadi kewajiban ya. Ini sudah menjadi bagi perusahaan besar, bahkan bagi UMKM yang ketika dia akan melebarkan ke digital dan ke go global ya, go ekspor, dia harus membuat laporan sustainability reporting. Karena dia di luar sana gitu ya, ketika dia ingin go abroad gitu ya, international sudah mengharuskan adanya laporan keberlanjutan ini. Jangan sampai kita hanya bekerja sama untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun saja, tapi kita ingin long life dan dalam long time gitu ya untuk bekerja samanya. Oke, sehingga interpret result processing data ini yang diharapkan dari pekerjaan akuntan berikutnya.
interpret result or processing data. Berarti kan harus ada critical thinking, ya, tidak hanya mahir dalam pembuatan laporan keuangan, tapi kita juga punya kemampuan untuk memberikan interpretasi terhadap result processing datanya, mau kemana dan mau seperti apa, gitu. Nah, sehingga accountant partner with teknologi. Jadi teknologi itu memang partner bagi kita, ya, karena dia to do profession with machine or robot and practice model artificial intelligence. Jadi kita menganggap teknologi ini sebagai artificial intelligence yang memudahkan pekerjaan kita. Tapi dia hanya fokusnya adalah mengerjakan yang repetitif, ya, yang clerical, yang sifatnya hanya berulang seperti itu saja. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berikutnya gitu. Karena ada satu keahlian yang harus dimiliki akuntan juga, yaitu professional skepticism. Akuntan harus punya professional skepticism. What is the professional skepticism? Yang menganggap bahwa semua event, ya, atau transaksi dalam perusahaan itu, dalam ekonomi itu pasti mengandung risiko, ya. Ada risk, ya, yang harus kita hadapi, sehingga kita harus mampu mengidentifikasi risk dan kita mampu untuk memitigasi risk, ya, memitigasi risiko agar dia tidak berkelanjutan atau melebar. Sehingga professional skepticism ini adalah suatu kemampuan bagi si akuntan. Dia harus mampu untuk mengantisipasi terjadinya fraud. Akuntan harus mampu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi terjadinya fraud, karena setiap orang itu berpotensi untuk melakukan kecurangan. Maka akuntan ini, ya, melalui nanti dia bisa memahami apakah semua prosedur sudah dijalankan dengan baik, ya, compliance enggak dia, terus internal controlnya berjalan dengan baik, ya, auditors itu sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jadi ada sinergisitas, ya, antara semuanya. Itu tugasnya akuntan. Maka accountancy in the future, ya, kita harus memiliki kemampuan tentang ini, database on cloud and paperless. Kita akan menghadapi database. Orang yang mampu untuk membaca database dan memanfaatkan database itu untuk operasional organisasinya, itu berarti dia sudah one step ahead, ya. Terus use big data, itu of course tadi seperti yang saya sampaikan. Ketika kita menggunakan satu platform, kita mengisi data, sebetulnya itu kita sedang memberikan data kita. Sehingga nanti akan ada tawaran-tawaran apapun berdasarkan sesuai dengan data yang kita miliki. Mereka tahu apa kesukaan kita, gitu ya, tentang makanan, tentang pakaian, tentang kosmetik, gitu ya. Mereka pasti akan melakukan penawaran lewat big data yang pernah kita isi. Integration information, finance, non-traditional, work, accountancy, character, efficient, mobile, and flexible. Karena kita sudah menggunakan semuanya by aplikasi. Change role accountancy bookkeeper menjadi analyzer. Jadi bukan hanya bookkeeper, tapi juga sudah berangkat ke analyzer. Karena tuntutan dari industri tadi. Maka role, change role accountant seperti ini. Kita tidak lagi di technical skills, ya, yang mana hanya exercise data, statistic and visualization, not just only technical skills, ya. We must go to business understanding skills. So we must understand the business process, ya, in our industry, and then we must go to soft skills, communications, critical thinking, experiment, questioning. Jadi itu ICT, ya, information and communication. Ini yang tidak bisa tergantikan dengan mesin. Mesin tidak bisa menggantikan communication yang efektif, terus critical thinking yang skepticism tadi, gitu ya. Bagaimana kita bisa menghindari fraud, itu yang paling penting ke depannya. Okay, and then there is 4-step accountant. Jadi ada 4 step yang harus dilalui oleh accountant. Pertama, awareness, ya, education, ya, education background yang must increase, professional development and reaching out, ya. Jadi sebab kita awareness berarti kita harus memiliki tadi kesadaran bahwa kita harus berdamai
berdamai dan kita bisa berjalan seiring dengan perkembangan zaman, maka akan ada opportunity baru, ada new type business than before. Education berarti kita kalau di kampus seperti ini kita harus terus meningkatkan kurikulum. Ya, education yang kita akan tawarkan harus sesuai dengan kurikulum dan menawarkan mengupdate kurikulum agar sesuai dengan eranya. Jangan sampai kita ketinggalan kurikulum, dan kita selalu berusaha untuk adapted ya terhadap kurikulum yang baru agar kita bisa memberikan yang terbaik, development digital, management information, and various device technology with different of application real time accounting. Jadi diharapkan lulusan kita nanti akan memiliki education yang mencukupi gitu ya. Juga professional development and reaching out. Nah, di antara education ini juga kita bersyukur ya ada MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, yang mana kami alhamdulillah selalu mengikuti MBKM ini dengan baik. Ada 8 aktivitas dalam MBKM dan kita selalu mengikuti. Ada kampus mengajar, ada pertukaran mahasiswa, dan alhamdulillah mahasiswanya aktif untuk mengikuti itu semua gitu ya. Kita nggak ketinggalan dalam mengadop ya, dalam menerima semua perubahan yang ada. Dan dosen-dosen kami pun juga mengikuti gitu ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka karena memang banyak poin penting yang ada di sana. Nah, kita berharap mengajar ataupun mahasiswa nanti lulus tidak hanya bisa berenang di kolam renang, tapi kita berharap mahasiswa kita bisa berenang di lautan. Yang mana harus memiliki banyak skills yang harus terkolaborasi. Maka Merdeka Belajar Kampus Merdeka dia membolehkan kita diberikan kesempatan mahasiswa untuk bisa belajar di luar prodinya dan di luar kampus gitu ya. Itu dalam rangka untuk terjadinya kolaborasi keilmuan. Ya, jadi orang yang accounting ini caranya contohnya ini Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, betul Prof. Jadi kita juga ini salah satu contoh realnya ya. Merdeka Belajar seperti ini, kita bisa belajar dari siapa saja narasumbernya gitu ya, dari mana saja daerahnya, teman-teman gitu ya. Selamat bergabung untuk mengikuti ini, dan semoga kita bisa mengimplementasikan. Contohnya juga di saya semester lalu alhamdulillah berkesempatan menjadi dosen DPL, dosen pembimbing lapangan, yang mana saya masuk memilih industrinya itu BTPN Syariah. Saya menjadi salah satu instruktur di sana secara akademisi. Terus mahasiswa yang ikut di sana itu ada 11 orang dari berbagai macam ya, various kampus dan various education background. Ada yang dari UI, dia jurusan psikologi, tapi dia juga ingin mengetahui perbankan BTPN Syariah ya, perbankan syariah. Nah, dari kampus UNES ya, teknologi pendidikan dari UNJ, dari kampus swasta juga ada, dari BINUS dan dari Gunadarma. Jadi kami berkumpul dalam satu tempat yaitu BTPN Syariah. BTPN ini menghendaki anak-anak magang ini, mahasiswa yang backgroundnya dari berbagai macam ini, untuk membantu proyek mereka. Jadi project based learning. Mereka ada yang membuat membantu membuat websitenya menjadi eye-catching, menjadi mudah untuk dipahami. Itu program-program yang penugasan yang diberikan kepada mahasiswa. Terus mungkin memberikan marketing digitalnya juga ditingkatkan. BTPN itu dengan mengarrange yang ada dengan Instagramnya gitu ya, dengan TikTok, dengan segala macam. Dan terakhir ketika kita sudah selesai, kita saling mengevaluasi, BTPN Syariah merasa senang. Mereka sangat terbantu, banyak proyek mereka yang bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Karena memang generasi milenial ini mereka kan adapted terhadap teknologi. Jadi sama-sama bagus. Jadi program magang Kampus Merdeka ini mempertemukan industri dengan akademisi untuk cepat melakukan adaptasi. Ada 4 menit lagi, Bu. Oke, 5 element ICT ini tadi sudah kita bahas. Information technology, communication technology. Nah, yang paling penting terakhir sebagai penutup saya adalah creation of values. Setiap kita diharapkan mampu untuk memberikan creation of values, harus mampu menghasilkan nilai tambah bagi
di mana kita berada, ya di industri kita, di institusi kita, di kampus. Diharapkan kita sebagai pribadi, apapun educational background kita memiliki creation values. Makanya tadi tidak hanya financial reporting yang dihasilkan, tapi juga menghasilkan sustainability reporting bagi keuangan ya. Jadi challenges kita ke depan adalah kita memahami sustainability reporting, karena dia akan menjadi integrated reporting, di mana integrated reporting dia akan creation values, akan adanya nilai tambah bagi perusahaan. Seperti itu dari saya. Thank you very much. Thank you very much. It's very good sharing from Ibu Dr. Rimi. Now, we come to question answer before the refreshing by video. Kang Indah will be to share after that. Mungkin Ibu boleh shut down dulu. Apa namanya? Oke. Kita akan masuk ke dalam question answer. Ini dalam email saya ada beberapa pertanyaan kepada Dr. Nur dan juga kepada Dr. Rimi. Nanti dari floor Mas Pandu nanti akan juga kita dengar perspektif dari Dr. Wawan ya. I will to read first to Ibu atau Puan Sari. Oke, presentasi Dr. Nur Suhaila tentang metric accounting area is very interesting. I am interested about management accounting. In field, in my company as professional worker, I look there is difference behavior about professional worker based of accounting studies and management studies. Who based of accounting studies more cost control, and another side from business background difficult to create business planning because cost control is very strict or controlling. How the good way as an accounting staff or manager to be the sparring partner of business manager for develop business. Ini macam keadaan yang biasa dijumpai, tapi okay. The second, please share me more how technology digital right now too easy for use for us to share of financial report to create planning for business development. Nah, itu pertanyaan kepada Ibu Rusaila. Kemudian untuk Dr. Rimi, ini I am very glad to get a digital transformation in accounting. From right now, many SME, small medium enterprise, still not famous. Create financial report by digital rule. In digital era, they must be familiar with digital platform. But stay from the program of social care is very good and good job for to train of the small medium enterprise person. What hold the problem of SME to use digital platform? What the government must be to support them? Itu pertanyaan untuk Ibu Dr. Rimi. And the second, ini ada pertanyaan dari satu lagi, untuk kami calon lulusan accounting yang akan datang, bagaimana sebaiknya kami mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang baru? Adakah wawasan lain yang perlu kami kembangkan untuk menjadi partner yang baik dan dinamis dalam pekerjaan nantinya? Oke, sebelum Puan Nur Suhaila dan Dr. Rimi menjawab, mungkin Pak Dr. Wawan ada mau sharing 1, 2, 3 menit, silakan sebelum nanti sekali dijawab oleh kedua-dua speaker. Dan nanti untuk pertanyaan dari
mahasiswa stay Mas Pandu boleh terus dibaca di chat box oleh speaker untuk direspon. Mas Wawan ada masa 2-3 menit for you sharing please. Okay, thank you, Prof. Thank you all the speaker and audience for me the time for sharing about this material. All of the material is very important for me. So I'm only listener, but I get the data from all of the presentation. So it is important for me. I'm basically in education department, but digital technology and developing for what is it? This era is very need for us to develop or utilize about digital era, sehingga kami mendapatkan banyak sekali data, baik itu dari kemarin narasumber Thailand dan juga dari Malaysia. Terima kasih, sehingga saya bisa mempunyai data yang saya implementasikan dalam beberapa artikel saya terkait dengan pengembangan digital teknologi, sehingga untuk di dunia pendidikan sangat perlu sekali. Ternyata betul yang disampaikan Bu Rimi tadi, education technology is related with developing in digital era. Dan saya coba tulis dalam beberapa artikel yang kemarin itu terkait dengan pemanfaatan digital era itu, sehingga dalam konteks technopreneurship dan juga cyberpreneurship, sehingga alhamdulillah dapat citasi yang lumayan sampai saya dapat H-index 14 di Google Scholar kemarin di 2022 ini, sehingga lumayan besar report dari beberapa peneliti yang lain, sehingga saya terima kasih Prof. Reza dan Pak Gumilang diizinkan terus stay tune menyimak materi-materi yang luar biasa bagi saya pribadi, sehingga anak-anak di dunia pendidikan, terutama saya ngajar di pendidikan bahasa Inggris, mahasiswa dalam membuat manajemen courses-nya untuk pemasaran menggunakan cyberpreneurship-nya dengan memanfaatkan platform media sosial dan juga website dan seterusnya, diutamakan di ini technopreneurship-nya, sehingga walaupun kita stay di ruangan, muridnya luar biasa antusiasnya. Kalau mungkin teman-teman melihat ini ya, kalau di Kediri itu kampung Inggris gitu ya, kampung Inggris, tidak perlu belajar bahasa Inggris harus datang ke Pare gitu ya, ke Kediri. Ternyata kita banyak mahasiswa saya bisa memfasilitasi itu dengan memanfaatkan digital platform teknologi, sehingga kemarin saya juga membuat pengembangan terkait dengan namanya T-Mobile Learning. Jadi mahasiswa kuliah cukup mendownload seperti WA itu, semua materi ada di sana, mereka download di Play Store, kita sebagai developernya, semua materi semuanya ada di aplikasi tersebut, sehingga namanya kemarin T-Mobile Learning, sehingga kita bisa memanfaatkan itu sebagai media pembelajaran kita dan mengajarkan ke mereka untuk digital marketing gitu ya, baik itu cyberpreneurship dan technopreneurship-nya. Terima kasih Prof. Reza, maaf. Thank you. Sama-sama, very good information from Dr. Wawan. And Mr. Pandu, are you want to ask direct or in chat box only? Kami persilakan. Direct, Prof. Direct. Okay. I have two question. Prof. One, how can growth economic after pandemic in era digital? And number two, how can growth in economic after if the what is dark economy in 2023? Yeah, 2023. Yeah. Okay, right. Therefore, the post-COVID pandemic, how about the happen economic in Malaysia too, and then Indonesia with me will be to respond. Okay, right now, Dr. Nur Suhaila first to answer the two questions, and plus
the question from Mr. Pandu, please. Around 7 minutes, I think you can to answer. Inshallah, thank you, Prof. With regards to the first question on the management accounting, isn't it? Mhm. On the management accounting and how the management accounting can macam tadi Pak Reza, Prof? The meaning, dia kata the meaningnya biasanya orang accounting itu lebih kepada cost control, sedangkan orang business management dia memerlukan keluasaan untuk membuat satu planning, forecasting, bagaimana sebaiknya accounting itu menjadi good sparring partner for his friend lah dalam kerja. Okay, cost accounting basically you are going to kita nak tahu berapa cost for that particular product or for that particular service. Okay, and the information is untuk to determine that particular cost is from the financial accounting itself. Okay, so untuk management accounting, they are more planning. Okay, they are more planning. In terms of planning, in terms of budgeting, in terms of decision making. So bagaimana mereka dua ini tidak boleh dipisahkan for the cost accounting and also management accounting. So cost accounting perlu kesemua ini perlu dicantumkan bersama dengan financial accounting juga. Okay, so kita tidak boleh membezakan antara cost accounting, management accounting. Yes, management accounting is more on planning, more on budgeting, predict the future. Okay, untuk predict the future. Okay, cost accounting is for you to give. Okay, kita dah ada budget macam ni. Berapa? What is the real value? Okay. How much is the real value to determine the variance? Berapa perbezaannya? Bila ada perbezaannya itu, management accounting lah yang akan, bahagian management accounting lah yang akan buat keputusan. Okay, yang akan buat decision making. Sama ada, we are going to reduce the cost or we are going to increase our sales, semua tu. Sebab itu tidak boleh dipisahkan cost accounting and also the management accounting. And also the financial accounting. Because financial accounting will give the report, saya mention tadi, report in the past. Okay, management accounting akan bagi report in the future. Alright, cost accounting berdasarkan the present data. Okay, tidak dapat dipisahkan. Okay, itu soalan pertama. Kan dia tanya macam mana right now telah tampak digital accounting itu membagi manfaat bagi bisnis. Oh, digital accounting memang okay. Memang banyak manfaatnya, walaupun macam saya kata tadi, kepada pakcik, makcik pun memberi manfaat kepada mereka. Okay, ini kan pula kita bisnes yang besar. Okay, let's say small business. Untuk small business, selling food for example. Okay, selling food for example. Jual nasi lemak, jual nasi padang, okay, dekat tepi-tepi jalan. Tetapi dengan digital ini, kita tak ada kemudahan, mungkin tidak ada kemudahan untuk menghantar food ini kepada customer. Tetapi mereka dengan teknologi, mereka menggunakan Lalamove, ada Grab, okay, Food Grab. Okay, so semua itu teknologi ini support. Okay, teknologi ini memberi sokongan kepada bisnes-bisnes, okay, bisnes yang kecil ataupun kepada bisnes yang besar. Okay, dia bukan to replace, tetapi dia lebih improve pekerjaan kita, memudahkan lagi pekerjaan kita. So memang banyak sangat kalau digital digital teknologi ini memberi, tetapi kita perlu pandai rebut peluang. Bagaimana untuk lebih memajukan how to survive in the business environment. Okay, kita kena compete
Mungkin ada sektor yang akan berjaya, ada sektor yang mungkin tidak berjaya. Tetapi itu bukan jadi masalah. Okay? The keyword here is that, macam saya mention tadi, is you have to adapt with the technology. Apa-apa pun kena adapt with the technology. Suka tidak suka, kita kena bergerak dengan teknologi. So you must be kreatif, mesti develop semua skill, kena cari skill-skill itu. Skill-skill itu boleh cari dengan percuma sebenarnya. Okay, kita banyak internet, banyak ilmu dekat ruang cyberspace. Okay, so semua itu boleh kita pelajari. Okay, about Mr. Pandu question, what the phenomena of economic Malaysia post-COVID? Are you ready to sharing sikit? Macam mana, Prof? Dia tanya tadi, what the phenomena of Malaysian economic after COVID pandemic? Oh, okay. Are you ready? So memang bagus untuk teknologi ni, kita our business is expanding worldwide, lebih global. Tetapi ada kesan yang negatifnya, macam Pak Pandu tadi, Mr. Pandu tadi ada ceritakan dekat shadow economy, dark economy. Apabila terlampau banyak information yang dikongsi dalam dunia teknologi, akan ada dekat situ problem of confidentiality. Okay? Data kita terbuka, senang untuk diakses, senang untuk diakses oleh sesiapa saja. Sampai sekarang ni kita ada scammer sangat berluasa. Okay? Scammer sangat berluasa. So itu yang menjadikan lebih kepada shadow economy, dark economy, dan itu merupakan salah satu cabaran kalau dalam taxation, cabaran kepada taxation, because percukaian dalam pajak is difficult for us to trace this type of economy. Sangat susah. Okay, this type of economic activities sangat susah. Itu adalah cabaran yang perlu kita hadapi untuk pelajar. So maksudnya pelajar-pelajar accounting ni kita kena berhadapan. Okay, you have to be prepared. Okay, with this type of transaction. Dulu kita hanya transaction, financial transaction, tetapi sekarang ni kita kena deal dengan lebih banyak what we call as criminal transaction pun kita kena deal juga. Okay, what is a shadow economy? Alright. Thank you very much for smart answer. And now direct to Dr. Remy. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana ya pemerintah mensupport ya. Ya. Ya, tentu karena kita sedang berada dalam digital, semuanya serba menuntut digital, berarti kan diberikan ruang ya yang seluas-luasnya. Sekarang aja sudah ada dompet digital, berarti kan OJK turun tangan memberikan kebijakan tentang dompet digital, financial technology. Gitu. Berarti kan pemerintah mensupport untuk segala sesuatunya bisa berkembang dengan baik dengan digital. Bagaimana tingkat keamanannya juga diatur oleh pemerintah yang jangan sampai ada merugikan atau menyebabkan penyalahgunaan ya terhadap digital itu sendiri. Jangan sampai dengan adanya digital terus malah membuat jadi makin tidak baik ya. Harapannya digitalisasi ini akan membuat kita menjadi hidup lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, lebih sejahtera. Berarti pemerintah pasti akan memberikan dukungan penuh untuk itu. Ya, jadi ada platform. Jadi OJK menjaminkan bahwa semua yang dompet digital itu ya e-wallet dan transaksi berdasarkan virtual accounting, terus berdasarkan OJK memberikan aturan financial technology. Ya, semuanya diberikan keamanan, menjaminkan itu bagi pemerintah. Jadi pemerintah pasti support untuk financial technology tadi, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi. Terus tadi pertanyaan kedua tentang lulusan akuntansi, bagaimana persiapannya? Tadi saya sudah sampaikan, kita jangan merasa tidak cukup untuk merasa jago dalam pembuatan laporan keuangan. Tugas kita semakin luas, peran kita semakin luas, berarti kan kita diminta untuk memiliki kapasitas tambahan. Tadi selain kita mengetahui financial report itu sebagai dasar utamanya, karena kita harus mampu menganalisa. Yang kedua, kita tingkatkan pemahaman kita tentang
sustainability report. Apa, mengapa, bagaimana, teman-teman harus cari tahu. Karena ini kan majority adalah mahasiswa STI ya, yang yang akuntansi. Ya, sehingga tugas Anda sebagai accountant memahami dengan baik financial report, terus memahami dengan baik sustainability report, dan terakhir adalah integrity report. Itu semuanya diminta oleh internasional, sehingga Anda bisa go global nantinya menjadi akuntan, bisa diterima dengan cepat sebelum lulus. Karena saya juga punya banyak program magang dengan BUMN. Ya, Anda belum selesai kuliah, itu sudah ditawarkan program-program magang. Alhamdulillahnya program magang saya ini selalu dipercaya bekerja sama dengan BUMN. Nah, di antara yang diminta itu adalah tadi kita mampu nggak membaca laporan keuangan dan apa pandangan kita tentang itu. Nah, kita berarti juga harus memiliki pandangan. Misalnya, apakah mereka selain pendapat, selain apa-apa yang ada dalam laporan keuangan, terus mungkin kita bisa memberikan saran, analisa kan, critical thinking tadi, gitu, memberikan saran, bagaimana dengan karbonnya. Mungkin kita bisa mempertanyakan bagaimana laporan keuangan yang kita baca ini ada nggak usaha untuk mengurangi karbon. Anda bisa lihat penggunaan cost-nya, penggunaan listrik dari waktu ke waktu turun nggak. Kan itu laporan keuangan biasanya disandingkan antara 1 tahun dengan tahun berikutnya. Gitu. Kita lihat penggunaan listrik, electricity-nya, penggunaan airnya, penggunaan segala sesuatu yang berkaitan dengan barang yang tidak bisa renewable. Nah, itu kita cermati. Itu berarti kita perusahaan itu memiliki kepedulian terhadap karbon. Itu dari saya. Yes, very good, Bu. Ini ada satu lagi sebelum kita berakhir. Erita ini nak tanya apa bagaimana? Dia itu raising hand. Ya, silakan Erita kalau mau tanya. Oke, thank you, Pop. Saya mau tanya. Your camera do not opening right now. Yeah. Prof. Okay. I want to know when we talk about the digital era, we talk about the technology, especially information technology. Now, my question is it true that the role of accountants can be replaced by information technology? What does Dr. Rimi and Dr. Nur opinion? Yes. Okay, the last question from the Ibu Erita. What your smart answer for the two speaker? Please, Dr. Nur Suhaila first with the top answer. It's just my opinion. Okay, it's just my opinion. It's not the absolute answer. No. Okay, it's just opinion. Maybe others can have a different views. Okay, so technology will support. Okay, but will not replace the accountants. Don't worry, they will not replace the accountant because accountants making decision. There is emotions there. There is a professional judgment in which technology cannot take over that emotion, cannot take over the professional judgment, because yes, they can just produce the figure. That's it. Technology can just produce the figure. Whatever report that we want, we can have from the technology. But the decision making, okay, the other judgment, the emotion, as mentioned just now, cannot be replicated by the technology. So in my opinion, don't worry, technology just support, just to improve our existing task, okay, but cannot replace the accountant. Okay, we still need accountant. We still need accountant in the digital era. Don't worry. Okay. So Miss Erita, Dr. Nur Suhaila send the message, don't worry, be happy for you. Ibu Dr. Rimi, the last, please. Ya, pandangan saya ya. Terima kasih Erita atas hari ini. Mahasiswa saya kelas mana nih? Ya, bagus. Bu Maksi. Oh, oke. Kelas Maksi. Baik. Magister akuntansi ya. Pantas pertanyaannya keren. Bagus. Jadi peran kita berarti tidak akan tergantikan. Ya, teknologi itu tadi adalah membantu kita menjadi lebih efisien,
lebih efektif. Tapi pengambilan keputusan tidak bisa diserahkan oleh teknologi. Ya Iya. kan? Pengambilan keputusan. Tadi saya sudah sebutkan, kita harus punya professional skepticism. Nah, berarti kalau skepticism tadi apa? Menghindari fraud. Berarti kan pendeteksian terhadap fraud, mitigasi risiko, itu kan nggak bisa dengan mesin, nggak bisa dengan teknologi gitu. Karena dia sesuatu yang dinamis gitu. Kalau teknologi dia harus terus kita update gitu. Tapi kejadian yang membutuhkan feeling, ya, karena membutuhkan feelingnya manusia juga. Kita pasti akan punya judgement, tadi sudah disampaikan Bu Nur, adanya judgement, kebijakan-kebijakan, adanya pengambilan keputusan yang dia tidak bisa semata-mata hanya mesin, tapi melihat membandingkan dengan data, dengan informasi, dengan kebijakan, gitu ya, dengan regulasi. Tentu saja juga kita harus patuh dengan regulasi yang ada. Jadi tidak semuanya bisa diatasi oleh mesin. Kembali lagi mesin itu atau teknologi itu dia hanya mengerjakan yang repetition tadi, ya, yang pekerjaan yang berulang-ulang, yang untuk memudahkan kita menjadi lebih cepat. Kita masukin sekarang data itu sudah langsung keluar laporan keuangan. Tapi laporan keuangan ini mau dibuat seperti apa, mau diambil keputusan apa, kebijakan apa, itu adalah berikutnya tugasnya akuntan. Oke. Before closing remark for the all speaker, kita kena dengar satu refreshing song by video from Indah Gumilang. Kalau tadi lagu dari sebelah barat, sekarang lagunya dari sebelah timur.